इस वीडियो में हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की पहचान सीखेंगे। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनकी मदद से हम चीज़ों के मुतालिक बता सकते हैं कि वो देखने या महसूस करने में कैसी हैं। जैसा कि ठंडी आइसक्रीम के लिए कोल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गर्म चाय के लिए हॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की मदद से दो मुख्तलिफ चीज़ों के आपस के फ़र्क का भी पता चलाया जा सकता है। जब ऐसे दो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आमने सामने हों जो कि एक दूसरे का मुतज़ाद या उल्ट हों, तो उन्हें ऑपोजिट वर्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपोजिट वर्ड्स, यानी एक दूसरे का मुतज़ाद या उल्ट, जैसा कि कोल्ड और हॉट यानी ठंडा और गर्म। चलिए अब मिलकर चंद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सीखते हैं। जिन चीज़ों की लेंथ या लंबाई ज़्यादा होती है उनके लिए लॉन्ग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जिन चीज़ों की ऊंचाई ज़्यादा होती है यानी हाइट ज़्यादा होती है तो उनके लिए टॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और जिन चीज़ों की लेंथ यानी लंबाई और हाइट यानी ऊंचाई कम होती है तो इन दोनों किस्म की चीज़ों के लिए शॉर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इस तस्वीर में देखिए, इस पेंसिल और इस मेजरिंग स्केल की लेंथ या लंबाई ज़्यादा है। मेजरिंग स्केल की मदद से चीज़ों को नापा जा सकता है, यानी उनकी लेंथ या लंबाई को नापा जा सकता है और मुख्तलिफ साइज की लाइंस या लकीरें भी खींची जा सकती हैं। तो इस पेंसिल और मेजरिंग स्केल का शुमार लॉन्ग थिंग्स में होता है, यानी ऐसी चीज़ें जो लंबाई में ज़्यादा होती हैं। चलिए अब आप बताइए, जिन चीज़ों की लेंथ या लंबाई ज़्यादा होगी, जैसे कि ये पेंसिल और ये मेजरिंग स्केल, तो उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा? लॉन्ग का, बिल्कुल ठीक। और ऐसी चीज़ों का शुमार किन चीज़ों में होगा? लॉन्ग थिंग्स में, बिल्कुल सही। जिन चीज़ों की हाइट या ऊंचाई ज़्यादा होती है उनके लिए टॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। टॉल यानी ऊंचा या ऊंची। टॉल का क्या मतलब है? ऊंचा या ऊंची। जैसा कि ये एक इलेक्ट्रिक पोल है यानी बिजली का खंबा, ये क्या है? ये टॉल है, यानी इसकी हाइट ज़्यादा है, ये ऊंचाई में ज़्यादा है। और ये ट्री या दरख्त क्या है? ये भी टॉल है क्योंकि इसकी हाइट भी ज़्यादा है। और ये बॉय या लड़का, ये क्या है? ये भी टॉल है क्योंकि इसकी हाइट भी ज़्यादा है। जो चीज़ें ऊंचाई में ज़्यादा होती हैं उनका शुमार किन चीज़ों में होता है? टॉल थिंग्स में, यानी ऐसी चीज़ें जिनकी हाइट या ऊंचाई ज़्यादा होती है, बिल्कुल ठीक। जिन चीज़ों की लेंथ यानी लेंथ या लंबाई के अलावा ऊंचाई यानी हाइट कम होती है उनके लिए शॉर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट यानी लंबाई या ऊंचाई में कम, यानी लंबाई या ऊंचाई में छोटा या छोटी। शॉर्ट का क्या मतलब है? लंबाई या ऊंचाई में छोटी या छोटा। जैसे कि ये पेंसिल क्या है? ये है शॉर्ट यानी छोटी। और ये मेजरिंग स्केल क्या है? शॉर्ट, ये छोटा है, इसकी लंबाई कम है। और इस बच्चे की हाइट या
قد کی اونچائی کیا ہے؟ چھوٹی ہے، کم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ شارٹ۔ چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے، جن چیزوں کی لینتھ اور ہائٹ یعنی لمبائی اور اونچائی کم ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا ان کا شمار کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ شارٹ تھنگس میں۔ بالکل ٹھیک، یعنی ایسی چیزیں جن کی لینتھ اور ہائٹ شارٹ ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ چلیے اب چیزوں کے سائز کے متعلق بتانے کے لیے ڈسکرائبنگ ورڈز کو سیکھتے ہیں۔ جو چیزیں سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں ان کے لیے اسمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسمال یعنی چھوٹا یا چھوٹی، جیسا کہ یہ ٹوتھ برش چھوٹا ہے اور یہ ٹرائسیکل چھوٹی ہے۔ تو اس طرح ان دونوں چیزوں کا شمار اسمال تھنگس میں ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں سائز میں بڑی ہوتی ہیں ان کے لیے بگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ ٹرک اور یہ کیمل یعنی اونٹ، یہ دونوں سائز میں بڑے ہیں تو ان کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ بگ کا لفظ۔ اور ان دونوں کا شمار کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ بگ تھنگس میں، یعنی ایسی چیزیں جو سائز میں بڑی ہوتی ہیں۔ چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے، جو چیزیں سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اسمال کا لفظ۔ اور ان چیزوں کا شمار کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ اسمال تھنگس میں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اب آپ یہ سوچ کر بتائیے کہ جو چیزیں سائز میں بڑی ہوتی ہیں ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ بگ کا۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایسی چیزوں کا شمار کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ بگ تھنگس میں۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ اسمال اور بگ کے الفاظ ایک دوسرے کا متضاد یا الٹ ہیں، تو انہیں کیا کہیں گے؟ یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں۔ یہ ہیں اپوزٹ ورڈز۔ بالکل ٹھیک۔ اگر کوئی چیز اندر سے بالکل خالی ہو تو اس کے لیے ایمٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایمٹی یعنی خالی۔ ایمٹی کا کیا مطلب ہے؟ خالی۔ جیسا کہ یہ پلیٹ بالکل ایمٹی ہے یعنی خالی ہے، اور یہ باسکٹ یا ٹوکری بالکل ایمٹی ہے یعنی خالی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا شمار کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ ایمٹی تھنگس، یعنی ایسی چیزیں جو اندر سے بالکل خالی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں ان کے لیے فل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فل یعنی بھری ہوئی یا بھرا ہوا، جیسا کہ یہ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فل ہے۔ It is full of water یعنی یہ پانی سے بھرا ہے۔ اور اسی طرح یہ ٹرے فروٹ یا پھلوں سے بھری ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فل ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا شمار کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ فل تھنگس میں، یعنی ایسی چیزیں جو مکمل بھری ہوئی ہوں۔ اور ایمٹی اور فل کے الفاظ ایک دوسرے کا اپوزٹ بھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کا متضاد یا الٹ ہیں۔ چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے، اگر کوئی چیز بالکل خالی ہو تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ایمٹی کا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر کوئی چیز مکمل بھری ہوئی ہو تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ فل کا۔ بالکل صحیح، شاباش۔ اور ایمٹی اور فل کے الفاظ ایک دوسرے کا کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، یعنی متضاد یا الٹ ہیں۔ بالکل صحیح۔
चलिए एक मर्तबा फिर मिलकर दोहराते हैं। अगर किसी चीज की लेंथ या लंबाई ज्यादा हो तो उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? लॉन्ग का, बिल्कुल ठीक। और अगर किसी चीज की हाइट या ऊंचाई ज्यादा हो तो क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? टॉल, शाबाश। और अगर किसी चीज की लेंथ या लंबाई या फिर हाइट या ऊंचाई कम हो या छोटी हो तो उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? शॉर्ट, शाबाश। और अगर कोई चीज देखने में या साइज में छोटी हो तो उसे क्या कहेंगे? स्मॉल। और अगर कोई चीज साइज में बड़ी हो तो उसे क्या कहेंगे? बिग, शाबाश। और अगर कोई चीज खाली हो तो उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी। और अगर कोई चीज भरी हुई हो तो उसे क्या कहेंगे? फुल, बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो ये थे चंद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और ऑपोजिट वर्ड्स। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।